Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai teman-teman. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتضل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. يا هنان، يا منان، يا فتاه، يا رزاق، يا غني، يا مغني. يا هنان، يا منان، يا فتاه، يا رزاق، يا غني، يا مغني. يا هنان، يا منان، يا فتاه، يا رزاق، يا غني، يا مغني. يا هنان، يا منان، يا فتاه، يا رزاق، يا غني، يا مغني. يا هنان، يا منان، يا فتاه، يا رزاق، يا غني، يا مغني. يا هنان، يا منان، يا فتاه، يا رزاق، يا غني، يا مغني. يا هنان، يا منان، يا فتاه، يا رزاق، يا غني، يا مغني.
يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا Habis غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا yang منان يا mana فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا terlalu حنان kamu يا oh tidak منان cinta يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
Teman-teman yang berbahagia malam hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sharing Jalan Manut Quran ya. Ya meskipun agenda kita untuk waktunya berubah, tapi insya Allah tidak akan mengurangi kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, bahwasanya dari awal kami mengajak teman-teman semuanya untuk membenahi niat dan juga mindsetnya, agar kita punya niat-niat yang baik, agar kita punya niat-niat yang besar untuk kemanfaatan banyak orang. Sehingga peran apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Nah, niat yang besar ini harus diikuti dengan mindset yang benar. Artinya, kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang sudah kita niatkan itu sudah benar, dan apa yang kita niatkan itu dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga seberapapun besar niat dan keinginan kita, bagi Allah itu sangat kecil. Menurut Allah itu sangat mudah. Sehingga kawan-kawan yang berbahagia dalam program Jalan Manut Quran, kita harus senantiasa jadikan niat dan mindset ini sebagai fondasi dasar dalam kita menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya ketika fondasi ini sudah, niat dan juga mindset ini sudah, maka pada tahap selanjutnya yaitu adalah pada langkah ibadah. Kita benerin ibadah kita. Yang dimana ibadah itu adalah sebagai bukti bahwasanya kita adalah seorang hamba. Sebagai bukti bahwasanya tugas kita sebagai seorang hamba adalah ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam hal ibadah. Nah, niat untuk ibadah sering kami sampaikan kawan-kawan, niat untuk ibadah, ya niatnya karena Allah, bukan karena niat hajat kita supaya cepat terwujud, bukan niat agar kita dipermudah oleh Allah, bukan niat karena kita ingin lunas amanah, bukan. Tapi sekali lagi, niat kita adalah karena kita ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tugas kita seorang hamba adalah senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, selepas ibadah, maka pergunakan momentum itu untuk betul-betul kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita menyampaikan hajat kita kepada Allah, sehingga ibadah yang kita lakukan itu betul-betul sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah, sebagai pengantar untuk tersampaikannya hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai itu doa. Nah, ketika kita meminta kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, jangan hanya sekedar berdoa untuk diri sendiri, tetapi kita doa kepada orang lain. Kita mintakan terlebih dahulu kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Kebaikan untuk tetangga kita, kebaikan untuk orang tua kita, kebaikan untuk masyarakat kita. Dan untuk diri kita itu adalah yang terakhir kalinya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu ketika kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendoakan orang lain, maka doa kita akan diaminkan oleh malaikat. Setelah itu, malaikat juga akan mendoakan kita dengan doa yang sama.
Jadi sejatinya ketika kita mendoakan orang lain itu teman-teman, itu kita sedang mendoakan diri kita sendiri, tetapi melalui malaikat. Jadi kita merayu malaikat agar mau mendoakan diri kita. Caranya gimana? Caranya kita mendoakan orang lain. Nah ini kita sudah bahas di pekan sebelumnya, sudah kami sampaikan, dan bahkan teman-teman juga sudah kami informasikan terkait dengan link yang harus disimak. Nah malam hari ini kami menyampaikan terkait dengan ikhtiarnya, yang mana ini erat kaitannya betul-betul dengan ikhtiar bumi yang bisa kita lakuin. Jadi kalau teman-teman ingin punya sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, ingin hajatnya itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita menjaga hubungan kita dengan Allah, maka kita juga harus menjaga ikhtiar kita yang ada di bumi ini. Maka harus sinkron semuanya. Jadi tidak hanya sekedar fokus bagaimana kita ibadah, tetapi kita juga betul-betul fokus dalam menjalankan ikhtiar. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kejarlah akhiratmu, tetapi jangan pernah engkau lupakan bagianmu di dunia. Artinya kita boleh bersungguh-sungguh dan memang harus bersungguh-sungguh dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal kita ngejar akhirat itu harus bersungguh-sungguh. Tetapi kita tidak boleh juga melupakan bagian kita di dunia. Lebih-lebih ketika kita ngurusi dunia, ini yang kemudian kita niatkan untuk akhirat kita. Jadi dunia yang kita peroleh, dunia yang kita dapatkan, ini haruslah dunia yang betul-betul bisa mengantarkan kita jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang lebih jauh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga teman-teman bahkan di ini ada yang mengatakan, menyampaikan eh, beribadahlah seolah-olah besok engkau akan meninggal atau sudah tiada. Ini artinya apa? Artinya dalam hal ibadah kita tidak boleh menunda sebentar atau sedikit pun. Tetapi terkait dengan akhirat, bekerjalah seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Yang artinya masih ada kesempatan esok hari juga, dan artinya kita punya jangka panjang dalam kehidupan di dunia ini. Nah, oke, dalam buku Al-Quran kami sudah sampaikan, sudah tulis terkait 5 hal, ya, terkait 5 hal yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan rezeki yang berkah dan juga berlimpah jika kita sedang berikhtiar. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu adalah niat kita dalam ikhtiar. Niatnya apakah hanya sekedar mencari material atau niatnya karena ibadah tadi? Karena segala sesuatu yang diniatkan ibadah, maka akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam bekerja, ketika niatnya adalah ibadah, maka ketika terjadi sesuatu atau bahkan sampai meninggal dunia, maka meninggal dunianya orang yang sedang bekerja dihitung sebagai meninggal yang dapat pahala pahala syahid ketika sedang bekerja, ya. Nah, yang kedua, ketika niatnya sudah, yang kedua adalah bagi teman-teman yang pebisnis atau pedagang, modalnya dari mana? Modalnya harus benar. Ketika modal yang teman-teman gunakan ini adalah modal yang salah, modal dari riba, modal dari apa namanya, hutang yang ada ribanya, maka apa yang nanti diperoleh itu tidak akan memberikan banyak manfaat kepada diri kita. Mau dagang, tapi pinjamnya pinjam riba. Mau jadi karyawan, mau jadi pegawai, harus nyogok uang sogokannya juga dari riba juga. Nah, tidak boleh, ya. Yang kedua modal. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah produk atau jasa yang kita tawarkan haruslah
produk atau jasa yang benar, produk atau jasa yang halal, produk atau jasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan produk apapun, jasa apapun. Yang terpenting adalah itu masuk dalam kategori yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu adalah produk atau jasa. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah cara promosi atau cara menawarkan. Ketika seseorang menawarkan dengan apa namanya cara yang tidak benar, dengan cara berbohong, dengan cara menutupi kekurangan dari apa yang dia jual, maka ini juga termasuk bagian dari marketing yang kurang benar. Atau cara menawarkan atau cara promosinya. Nah, silahkan kita coba evaluasi. Dan yang terakhir adalah cara memanfaatkan produknya. Ya, cara memanfaatkan produknya. Atau memanfaatkan hasil dari usahanya tersebut. Apakah digunakan dalam hal kemaksiatan kepada Allah atau digunakan untuk hal-hal kebaikan yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk membangun masjid, digunakan untuk menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, janda dan seterusnya. Nah, ini tentu adalah bagian-bagian dari memanfaatkan hasil dari ikhtiar tadi di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami juga bagikan tips untuk teman-teman bagaimana cara memilih bisnis yang tepat. Teman-teman yang sudah punya usaha coba dievaluasi, ya, coba dievaluasi. Yang pertama, pilih usaha itu yang menghasilkan atau yang hasilnya besar. Ya, jangan utamakan sesuai passion dulu. Passion itu nanti urusan belakang, di nomor urut yang belakang passion itu. Ya, tetapi kita pilih lebih dulu mana yang ini hasilnya besar, mana ini yang menghasilkan, begitu. Sama-sama kita menawarkan, sama-sama kita berusaha, sama-sama kita memulai. Kalau hasilnya kecil, itu nanti tidak akan bertahan lama. Seorang marketing penjual yang keuntungannya kecil, maka tidak akan kuat bertahan lama. Akan bubar dengan sendirinya. Akan menyerah di tengah jalan. Jadi lemes nggak semangat. Beda ketika seseorang bisnis jualan tapi untungnya besar. Sekali transaksi bisa ada keuntungan 100.000. Sekali transaksi bisa ada keuntungan 200.000 dan seterusnya. Ini besar. Ya, yang pertama pilih produk atau jasa atau bisnis yang keuntungannya besar. Karena sama-sama mengeluarkan energi, sama-sama menawarkan, maka pilih yang untungnya besar. Yang kedua, pilih yang mudah dikerjakan. Jadi kalau saya tadi ada 10 pilihan bisnis yang menghasilkan 5. Yang 5 tidak, maka dieliminir. Tinggal 5. Dari 5 ini yang menghasilkan atau yang hasilnya gede, hasilnya besar, maka pilih yang mudah dikerjakan. Mana? Yang menurut kita, yang bagi kita ya, bagi kita yang mudah kita kerjakan. Misalnya ada pilihan, ada 3, tinggal 3 lagi misalnya. Yang 2, meskipun hasilnya besar, tapi sulit untuk dikerjakan. Nah, ini pilih yang 3. Lalu 3 kita evaluasi lagi. Mana yang menyenangkan bagi kita. Jadi syarat pertama menguntungkan, yang kedua mudah dikerjakan, yang ketiga adalah yang menyenangkan ketika kita kerjakan. Nah, baru kita berbicara passion di sini. Mana yang mendekati dengan passion kita. Yang membuat kita senang gitu loh. Bukan passion di awal, enggak. Kalau mungkin menurut motivator, passion itu paling awal. Tapi tidak.
Karena apa? Karena kita berada di ranah lapangan. Beda dengan motivator yang nggak pernah bisnis misalnya. Motivator nggak pernah bisnis ngomong bisnis. Yang ngawur nanti hasilnya. Ya. Maka kita bicara itu realita di lapangan. Seperti apa. Banyak teman-teman yang saya sudah temui ya. Yang mereka mulai bisnis dimulai dari passion mereka. Itu nggak akan bertahan lama. Bubar di tengah jalan. Gitu. Kenapa? Tidak ada hasilnya. Buat apa dipertahankan? Ya, oke. Jadi ini teman-teman ya, pilih yang menghasilkan atau hasilnya besar. Yang kedua yang mudah dikerjakan dan yang ketiga adalah yang menyenangkan buat diri kita. Oke, itu teman-teman ya. Ini sesuai dengan rangkuman yang ada dalam buku Man Quran Bisa Kaya. Karena nanti semua apa yang sudah kita pelajari itu, ketika teman-teman hajatnya pengen lunas amanah, caranya cuma ada dua. Yang pertama, apa itu? Bayar lebih banyak atau ngangsur lebih banyak. Yang biasanya mungkin sebulan 2 juta, diangsur 2,5 atau 3 juta. Maka nanti akan jauh lebih cepat lunasnya, akan jauh lebih cepat selesainya. Dan yang kedua, mendapatkan income jauh lebih besar. Ya, mendapatkan income jauh lebih besar. Nah, berarti apa? Berarti sama sesuai dengan apa yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu adalah memiliki bisnis yang menguntungkan. Oke, teman-teman ya, silakan coba dievaluasi di bisnis sama masing-masing. Kenapa kok penghasilan saya stagnan? Kenapa kok penghasilan saya malah justru menurun? Nah, ini berarti memang harus benar-benar dievaluasi. Ya, oke, seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Masih ada waktu beberapa menit, silahkan. Bagi teman-teman yang mau sharing, mau cerita, ataupun mau bertanya, kami persilahkan. Ya, terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Ya, ya silahkan kami persilahkan bisa dibuka mic-nya, bisa menyampaikan ataupun bisa bercerita dan bisa bertanya. Terima kasih ya. Baik, Insya Allah ya. Alhamdulillah ketika teman-teman sudah paham, tinggal kemudian actionnya ya. Teman-teman tinggal kemudian actionnya silahkan terkait dengan aktivitas teman-teman yang jadi PNS, ya enggak apa-apa, tetap punya aktivitas sampingan yang lain. Untuk yang teman-teman bekerja di kantor, tetap punya aktivitas sampingan yang lain dalam rangka kita memperbesar wadah rezeki kita, dalam rangka kita membuka keran-keran rezeki agar apa? Agar tampungan rezeki kita jauh lebih besar lagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan setiap aktivitas kita, agar Allah juga melimpahkan rezeki untuk diri kita dan keluarga kita. Mari kita mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan kulli sahabat Rasulillah ajma'in.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'anfiru ma yukaffihu mazidah. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat ya khadiyal hajat Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna tiba'a wa anil batila batila warzuqna ijtinabah Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقابلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Baik, terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah nanti akan diinfokan lebih lanjut lagi oleh Mbak Emma sebagai admin dari program Jalan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak kekurangan mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.